May hapon po, sir. Magandang hapon din. Oh, Ako po wala si Angelo Aroki at nanggaling po ako sa Education, major in Filipino. At pare po ba kayong magpakilala po? hello. Ako nga pala si Joel W. Yanggoren, nanggaling sa College ng Agriculture at sa specifically from the Department of Agribusiness Management. Ako ay 21 taong gulang at I guess yun lang. Sige po. At mayroon po tayong apat na katanungan po dito, sir. Sige, ano yun? At una-una po, when did you start learning the skill to make your craft or art? Um, to answer your question, I started learning arts since I was just a kindergarten. Yeah. I started learning it from like draw lang ko. Nag-draw lang ko. I was like copying or tracing what is illustrated in the book. Like kung sa ako makita nga nasa book na illustrations, ako na siya gina-trace together with my cousins. I guess it is a kind of quality time or enjoyment or nga lang Bonding. Bonding together with my cousins before when I was just a kid. And then I guess that is when my career start ay manamurag nag-start yun ang ako ang hilig sa art. And that's all. Second po, sir, what inspired you to start making use of this Going back to those days man good is na ako isa ka uncle, si Uncle John. Nag before nakita na ako sa iyang i-draw ang illustration bitaw dito sa illustration illustrated in the book. So nakita lang ko nga na-copy niya, and then like amazed din kay ko sa outcome kay grabe ka nice nakuha niya. And then tungod adto na-inspire ko to do art murag to draw so I guess tungod adto mo po niya ang hilongdan nga like the draw ko gina-copy na ko ay like gila trace na ko ang mga illustrations nga na-illustrate sa book. And then mo din to after mga taas-taas nga years, like I guess grade 11 senior high school days, though ga-join ko mga poster making sa during my elementary days and junior high school days, but then murag mas tikit gid ako ang love sa art and like passion ako into art when I was senior high school. Like at pandemic nag-start ko like ako gi-try portraiture after ito, like murag qualified ko sa national unta sa katong science. Sa to science ito kay basta kay kuan to siya sa bad side to siya kanang division to siya nga kuan contest, like if insay mo daw qualified for national daw, but then COVID-19 hinders that kung wala to na dayon kay murag wala pa budget ang kuan at those school. So nga na. So, third, sir, what materials do you usually need? Well, if we are going to talk about poster making, of course, oil pastel. Dayon, pwede tamo gamit itong poster paints. If we're going to talk about mural paintings, then we are going to use mga acrylic paints. So, yeah, nga na, sa wall na siya nga mga paintings. Then, if we are going to talk about sa ako namang major na like sa portraiture, kaya di ako murag it is my murag kuan gibitan ako murag basta murag mo lang sa ako ang pinaka ganahan nga kuan. So portraiture, I used color pencil, graphite pencil or charcoal pencil when I am doing that. So mo to mga gilagamit ng mga materials or kuan para maka-make of art. So, sir, ito po ang final at huling question po. Bayrat sa 10% ang mundo. Hindi lang. Ikaw lang. Okay. Okay lang. Anos? Okay. Okay lang. Sige na. Ito. Okay ba? Anos man nakabutang Sige pa.
Sige ba? Padayon pa. O, port. Ha? Oh, Sige lang. port. Gi. Ikuha na nimo, adjust na nimo. Wala. Murag yapon, plaster. Fine. So, ito po ang last na question ko, sir. Sige And po. final. What is step, ritual, or process do you follow to create your art? Let's focus on portraiture na lang. Kaya diya man dyan ang ako ang fan. So, when we are going to talk about the steps in doing portraiture, first thing to do is, of course, dapat reference photo. Then, and after, if reference photo, then you can use grid method, Lumis method, or tracing method in having the outline. Like, Okay, of guide? course. If may outline ka man good is kanang mas mapadali na lang kay you're going to make the shades na lang if mag-portrait ka using charcoal or graphite pencil. And then if colored pencil, same process lang. Then ang nakalahi lang sa color pencil o graphite or charcoal is that, di ba, if charcoal pencil kay murag langit siya dark gray, murag it's a shade of black to gray, murag lang. Oo, shadow. But then if mayroon ka og color pencil nga ato na siya colored, white kina siya, grabe ka brown nga So, so ingana siya, if lang siya is dark to, if magkuan na ka, kuan na ka sa, di ba, after di mo maka-outline is magsugod na kag blocking in into mga imong drawing. So start dark to light. So mo yun na siya step, dark to light. First is ako ang ginakuan gyud kay ang mata na, tas if kuan na like hole na dayon na. So yun na lang, start ka naka-reference, then grid method, imo siyang i-sketch, grid method, you can use grid method, you can use Lumis method, and you can use katong tracing method if gusto ka nga precise ang imong pagka-sketch. So blocking lang din ka, basta kay mo na to repeated, balik-balik na din sa nakuan. Yan na lang. Thank you. So, salamat sa imong fan, sir, kanang time. Di ko. Thank you.